நல்லது, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு போவோம். හොඳයි අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට යමු. Let's go to the word of God. Let's have fun learning the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை ரொம்ப இன்பமாக சந்தோஷமாக கற்றுக்கொள்வோம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ විනෝදයෙන් ඒ වගේම සන්තෝෂයෙන් අපි ඉගෙන ගනිමු. ஜனவரி 3ஆம் தேதியில இருந்து 22 பற்றி பேசிக்கொண்டு வருகிறேன். ජනවාරි 3 වෙනිදා පටන් 22 ගැන කතා කරනවා. I'm talking about number 22 from January 3rd. Why? This year happens to be the 22nd year of our Mount Carmel Church. ஏனென்றால் இந்த வருஷம் நமது கர்மேல் பர்வத சபையின் 22வது ஆண்டு. ඒට හේතුව කුමක්ද? අපේ කර්මෙල් පර්වත සභාවේ 22 වෙනි සංවත්සරය නිසා. இன்றும் நான் ஒரு 22 பற்றி தான் பேசப் போகிறேன். ඉතින් අද දවසේදීත් මම කතා කරන්න යන්නේ 22 සම්බන්ධව තමයි. Today also I'm going to speak something about 22. So let us retrospect briefly that the Hebrew alphabet contains 22 letters, the 22nd of which happens to be the letter tau, meaning the cross. எபிரேய எழுத்துக்களில் 22 எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன. එබ්‍රේව භාෂාවේ අක්ෂර 22ක් තිබෙනවා. அதிலே 22வது எழுத்து சிலுவையை குறிக்கும் tau. එහි 22 වෙනි අක්ෂරය කුරුසිය නියෝජනය කරන්නා වූ ටව් අක්ෂරයයි. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இயேசுவானவரின் உயிர்த்தெழுதலை பற்றி படித்தோம். ගිය ඉරුදින අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්ථානය පිළිබඳව අපි ඇසුම් දුන්නා. Last Sunday we studied about the resurrection of Jesus. And on the day he resurrected, he showed himself up to the disciples. தான் உயிர்த்தெழுந்த அன்று இயேசுவானவர் தன்னை தனது சீஷர்களுக்கு காண்பித்தார். තමා උත්ථානය වුණා ඒ දවසේදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේව තමාගේ ගෝලයන්ට පෙන්눔 කරවුවා. மூடி இருந்த அந்த கதவுகள் திறக்காமலேயே அந்த அறைக்குள்ளே இயேசுவானவர் வந்து நின்றார். වසා තිබුණා වූ ඒ කාමරය තුලට, ඒ කියන්නේ දොරවල් විවෘත කරන්නේ නැතුවම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ තුලට ඇතුල් වුණා. The paranoid disciples had closeted themselves in a room. And Jesus just entered the room without entering through an open door, for everything was concealed. And Jesus said, Shalom Aleichem, peace be unto you. சும்மா வந்து நின்றுக்கிட்டு Shalom Aleichem, hi, praise the Lord அப்படின்ட்டார். ඒ කියන්නේ එකපාරටම උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා ශාලෝම් අලෙයිකම් සමාදානය වේවා කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. அந்த நேரத்திலே தோமா இருக்கவில்லை. ඒ අවස්ථාවේදී තෝමස් හිටියේ නැහැ. Thomas was not there. When Thomas returned, the other 10 tried to convince him that Jesus showed up. தோமா வந்தபோது மற்ற 10 பேரும் முயற்சித்தார்கள் தோமாவை நம்ப வைக்க இயேசுவானவர் வந்தார் என்று. තෝමස් පැමිණියාට පසුව මේ ස්ථානෙට අනිත් 10 දෙනා උත්සුක වුණා. තෝමස්ට විශ්වාස කරන්න සලස්වන්න උත්සුක වුණා යේසුස් වහන්සේ පැමිණි බව. தோமா நம்பவே இல்லை. නමුත් තෝමස් විශ්වාස කරේම නැහැ. Thomas did not believe. Then the Bible says 8 days later Jesus showed up again. வேதம் சொல்லுகிறது 8 நாட்களுக்கு பின்பு இயேசுவானவர் மறுபடி வந்தார் என்று. ඊට පස්සේ බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරනවා දවස් 8කට පසුව යේසුස් වහන්සේ නැවතත් පැමිණියා කියලා. யூதர்கள் கணக்கு வைக்கும் பொழுது எந்த நாளிலிருந்து பேசுகிறார்களோ அந்த நாளையும் சேர்த்து தான் சொல்லுவார்கள். යුදෙව්වන් ගණන් කරන විට ඒ කොයි දවසේද කතා කරන්නේ ඒ දවසත් එකතු කරමින් තමයි ඔවුන් කතා කරනු ලබන්නේ. When the Jews numbered the days, they commenced with the day that they are numbering. They are beginning the numbering. So they started numbering on last Sunday. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர்கள் தொடங்கினார்கள் எண்ணுவதற்கு என்று வைத்துக் கொள்வோம். ගිය ඉරුදින ඔවුන් ආරම්භ කරා කියලා අපි උදාහරණයට ගනිමු. அப்போ ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு 8 நாள் என்பது இன்று. ඉතින් ඉරිදා, සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතිදා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා එතකොට දවස් 8ක් ගත වෙනවා ඒ ඉරිදා ඉඳන් මේ ඉරිදා දක්වා. So when you start counting from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the 8th day falls today. So 2000 years ago, after he rose again from the dead, Jesus appeared unto all 11 disciples today. இயேசுவானவர் அன்று 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு යේසුස් වහන්සේ අවුරුදු 2000කට පස්සේ උත්ථානය වුණ ඒ දවසේදී 8 நாட்களுக்கு பின்பு, அதாவது இன்று இரண்டாவது தடவையாக சீஷர்களுக்கு தன்னை காண்பிக்கிறார். දවස් 8කට පසුව, ඒ කියන්නේ අද වගේ දවසක උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට උන්වහන්සේව පෙන්눔 කරනු ලැබුවා. அவர் வழக்கம் போல அந்த மூடி இருந்த அறைக்குள்ளே வந்தார். සුපුරුදු පරිදි උන්වහන්සේ අර වසා තිබුණා වූ රූම් ඒ කාමරයට පැමිණියා. ஒன்றுமே நடக்காதது போல ஷலோம் அலைஹிம் என்றார். කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් වගේ ශාලම් අලෙකින් කියලා ප්‍රකාශ කරා. Jesus just entered the room that was closed
And as if nothing happened, he just wished them, hey, how are you? Howdy. Good morning. Shalom Aleichem. அப்படியே தோமா பக்கம் திரும்புகிறார். එහෙමම තෝමස් පැත්තට හැරෙනවා. And he turned towards Thomas. No vituperation, no telling him off, no condemnation, just a friendly little monologue. இயேசுவானவர் தோமாவை ஏசவில்லை, திட்டவில்லை, ஒன்றும் சொல்லவில்லை, அழகாக தோமாவுக்கு பேசுகிறார். යේසුස් වහන්සේ තෝමස්ට බැන්නේ නැහැ, සරදම් කරේ නැහැ, ලස්සනට තෝමස්ට කතා කරනවා මෙන්න මෙහෙම. ஏ தோமா சொன்னியாமே நீ கண்டா தான் நம்புவேன்ட்டு. ඒ තෝමස් මේ කිව්වලුනේ මේ මාව දැක්කොත් තමයි විශ්වාස කරන්න කියලා. Hey Thomas, you told it seems that you will believe only if you see. And you said that you have to poke your finger in the wound of mine. அந்த என்னுடைய அந்த காயங்களில் விரலை போட்டால் தான் நம்புவேன் என்றாயாமே. ඉතින් මේ ඔයා කිව්වලුනේ මගේ මේ තුවාල වලට ඇඟිල්ල ගහලා බැලුවොත් තමයි විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියලා. இந்த காயம் இருக்கு, මෙන්න මේ තුවාල තියෙන්නේ. இந்த ஓட்டை இருக்கு, வா போடுமா. සිදුරක් තියෙන්නේ. இதுதான் இயேசு. මේ තමයි යේසුස් වහන්සේ. This is Jesus. Now today Jesus is here wanting me to deliver a message on his behalf. இன்று இயேசுவானவர் என்னை ஏன் அனுப்பி இருக்கிறார்? අද ඇයි යේසුස් වහන්සේ මාව මේ ස්ථානට ගෙනත් තිබෙන්නේ? அவர் சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை கொடுப்பதற்கு. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් එක පණිවිඩයක් ඔබලාට ලබා දෙන්න. அந்த செய்தி மூலம் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வருகிறார்? ඒ පණිවිඩය කරනකොටගෙන ඔබලාට කුමක්ද ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වොත්? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாச குறைச்சல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ඔබේ ජීවිතය තුල ඇදහිල්ල අඩුව තිබුණත් කමක් නැහැ. நான் உங்களை திட்ட மாட்டேன், வைய மாட்டேன், ஏச மாட்டேன். මම ඔබලාට බනින්න යන්නේ නැහැ, සරදම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ஆனால் உங்களுடைய விசுவாசத்தை வளர்க்க நான் உதவி செய்வேன். නමුත් මම ඔබලාගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය වෙන්න මම ඔබලාට උපකාර කරන්න යනවා. And Jesus says, hey, it doesn't matter if you have lack of faith. I am here to increase your faith, even if it takes a visual aid. All I want to do is to improve you and to make you grow. இப்போ இயேசுவானவரிடத்திலே சீஷர்கள் ஒரு தடவை கேட்டார்கள், යේසුස් වහන්සේගෙන් මේ ගෝලෝ එක දවසක් ඇහුවා, எங்களுக்கு விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் ஆண்டவரே என்று. අපිට ඇදහිල්ල අපි වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍යයි ස්වාමිනී. One day the disciples came to Jesus and said, increase our faith. இயேசுவானவர் என்ன சொன்னார்? යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද පිළිතුර හැටියට දුන්නේ? தேவையில்லையே, අවශ්‍ය නැහැනේ. கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தா போதுமே, மலையையே பெயர்க்கலாமே. අබෑටයක් තුල පමණක විශ්වාසයක් ඇදහිල්ලක් තිබුණා නම් ඇතිනේ කන්දක්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. Jesus said, why do I need to increase your faith when when you need a tiny bit of faith like the mustard seed to move the mountain? Do you have anything bigger to move? மலையை விட வேற ஏதாவது பெருசா இருக்கா? කන්දකට වැඩිය විශාල වෙන යමක් තිබෙනවද? அப்போ கடுகளவு விசுவாசத்தாலே மலையையே பெயர்த்து சமுத்திரத்திலே போடலாம். අබෑටයක විශ්වාසයෙන් කන්දක් පහ කරලා ඒක සමුද්‍රයකටම දාන්න පුළුවන්. நம்மால் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது என்னன்னா, අපේ අය අපිට කියලා දෙන්නේ කුමක්ද කියලා කිව්වොත් கடுகளவு விசுவாசம் போதாது. අබෑටයක තරම් ඇදහිල්ලක් මදි. Our Pentecostal preachers teach you, hey, it is not sufficient for you to have a faith to the level of a mustard seed. It has to grow. அது கடுகளவிலிருந்து மிளகளவுக்கு வளர வேண்டும். ඒ අබෑටයක ඉඳලා මේ கம்மிரிஸ் ගම්බිරිසටයක් දක්වා වර්ධනය විය යුතුයි. அதிலே இருந்து அந்த ஒரு கொய்யாப்பழ அளவுக்கு வளர வேண்டும். ඒ ගම්බිරිසටේ ඉඳලා පෙර ගෙඩියක් දක්වා වර්ධනය විය යුතුයි. And from a pepper it has to grow to a guava, from whence it has to grow to become like an apple. அதிலே இருந்து ஒரு ஆப்பிள் மாதிரி வரணும். පෙර ගෙඩියකට පසුව ඇපල් ගෙඩියක් වගේ විය යුතුයි. அப்புறம் அடுத்த லெவல், அந்த எத்தனை 100 ரூபாய்க்கு மாங்காய் விற்கிறான், என்ன மாங்காய்? தேங்காய் மாதிரி ஒன்று மாங்காய், அல்போன்சோ மாங்காய் மாதிரி வரணும். ඊට පස්සේ ඇපල් ගෙඩියක අල්ෆොන්සෝ ගෙඩියක් වගේ අඹ ගෙඩියක් වගේ ලොකු වෙන්න ඕන. Then your faith needs to grow to the size of an Alfonso mango, and then from that it has to become like an anoda. What do you call anoda? Soursep. anoda அந்த சீதாப்பழம் மாதிரி வரணும். ඊට පස්සේ දැන් මේ අල්ෆොන්සෝ අඹ ගෙඩියක ඉඳලා කටුවනෝදා ගෙඩියක් දක්වා ඇදහිල්ල වර්ධනය විය යුතුයි. அப்படி வளருகின்ற நம்முடைய விசுவாசம் 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 එහෙම වර්ධනය වෙන්න ඕන ඔබලාගේ ඇදහිල්ල. The faith that grows like that in your life, in your life. என்றைக்கு பெரிய பலாப்பழம் போல வருகிறதோ, කවද්ද ඒ ඇදහිල්ල වරක ගෙඩියක් තරම් වර්ධනය වෙන්නේ?
அன்றைக்கு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். එදාට උන්වහන්සේ විශාල දේවල් කරන්න යනවා. The day your faith grows to become a jackfruit, then will you see the wonders of God. பைபிள் அப்படி இல்ல தெய்வமே. බයිබලේ එහෙම නෑ දෙයියනේ. இப்ப நான் விசுவாசத்தை கீழே போட்டு பேசல. දැන් මම ඇදහිල්ල පහත හෙලලා මම කතා කරන්නේ නෑ. I am not in any way demeaning or undermining faith. What I am saying is, what quantum of faith you have suffices for God. உங்களுக்கு எந்த அளவு விசுவாசம் இருக்கிறதோ அது தேவனுக்கு போதும். ඔබට කෙතරම් දුරට ඇදහිල්ලක් තිබෙනවද ඒ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රමාණවත්. உங்க பொண்டாட்டிக்கு அது போதாம இருக்கலாம். ඔබගේ භාර්යාවට ඒ තුලින් සීමා සහිත වෙන්න නැතු වෙන්න உங்க புருஷனுக்கு பார்த்தாதா இருக்கலாம். ඒක සමහරක් විට ඔබේ පුරුෂයාට මදි වෙන්න පුළුවන්. என் பொண்டாட்டிக்கு இருக்கிற விசுவாசம் பத்தாது பாஸ்டர். පාස්ටර් මගේ භාර්යාවට තියෙන ඇදහිල්ල මදි පාස්ටර්. என் புருஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விசுவாசம் வரணும்னு ஜெபிங்க. පාස්ටර් යාඥා කරන්න මගේ පුරුෂයාට ඇදහිල්ල පොඩ්ඩක් වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. சில பாஸ்டர்மாருக்கு அவர்களுடைய விசுவாசிகளின் விசுவாசம் போதல்ல. සමහරක් දේවයක දිවරුණු තමන්ගේ ඒ රැළේ ඉන්න ඒ ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ඇදහිල්ල මදි. Even some pastors are very dissatisfied pertaining to the amount of faith the believers have. Now, I am also a pastor. You are my people. நானும் ஒரு பாஸ்டர், நீங்க இருக்கிறீங்க. මමත් පාස්ටර් කෙනෙක්. ඔබලා මගේ ඇදහිලිවන්තයන් වශයෙන් සිටිනවා. உங்களுக்கு எவ்வளவு விசுவாசம் இருக்கோ அது போதும் ராசாத்தி. ඔබට කොපමණ ඇදහිල්ලක් තිබෙනවද? ඒ ඇත්ති ராசாத்தி ரெண்டுக்கும் சொல்றேன் நான். රත්තරන්ටයි රත්තරණටයි දෙන්නටම කියනවා. ரத்தரன். Okay. So the faith you have is enough. Jesus is still in the business of appearing to us to increase our faith. இயேசுவானவர் இன்றும் நமக்கு காட்சி கொடுத்து நம்முடைய விசுவாசத்தை வளர்க்கிறவராய் இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ අදටත් උන්වහන්සේ අපේ මැද්දේ පෙන්눔 කරමින් අපේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරන්නව තනන් වහන්සේ වශයෙන් සිටිනවා. இன்று இயேசுவானவர் காட்சி கொடுக்கிற விதம் அவரது வார்த்தை. අද උන්වහන්සේව පෙන්눔 කර දෙන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනය කරනකොට. The way Jesus manifests himself is the word. So 2000 years ago, Jesus, who appeared to Thomas just to increase his faith, is appearing to us in the form of the word of God to increase our faith. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோமாவின் விசுவாசத்தை அதிகரிப்பதற்கு இன்று போன்ற ஒரு நாளில் காட்சி கொடுத்த இயேசுவானவர் நமது விசுவாசத்தை அதிகரிப்பதற்கு வார்த்தையானவராக நமக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். අවුරුදු 2කට කලින් තෝමස්ට අද වගේ දවසක තෝමස්ගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරන්න උන්වහන්සේ දර්ශනය වුණා. ඒ යේසුස් වහන්සේ මේ මෑත කාලෙදී මේ වර්තමානයේදී අපිට උන්වහන්සේ දර්ශනය වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනය කරනකොටගෙනයි. 34வது சங்கீதத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். පෙරලා ගනිමු දේව වචනේ ගීතාවලිය 34 වෙනි පරිච්ඡේදය. Turn with me to Psalm 34. This is an acrostic psalm. இது ஒரு அகர வரிசை சங்கீதம். මේක අකරාදි අක්ෂර ප්‍රබන්ධ ගීතාවලියක් මෙය. අක්ෂර ප්‍රබන්ධ දන්නවද? අයන්න ඒ විදියට යන්නේ. අහර වරිසை என்றால் ஆனா ஆவன்னா ஈனா ஈயனா. acrostic is how the verses commence with each of the letters of the alphabet in their respective order. A, B, C, D. அப்போ எபிரேய எழுத்துக்களில் 22 உள்ளன அல்லவா? ஹெப்ரேய பாஷாවේ අක්ෂර 22ක් තිබෙනවානේ. இந்த சங்கீதமும் ஒவ்வொரு வசனமும் அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தில் தொடங்குகின்றன. මේ ගීතාවලියත් ඒ අක්ෂර වින්‍යාසයට අනුකූලව ආරම්භ කරනු ලබනවා. This psalm is also an acrostic psalm which uses the 22 letters of the Hebrew alphabet. The author, of course, is the Holy Spirit, but he used David. பரிசுத்தாவியானவர் தான் இதை அருளி இருக்கிறார். சுத்தாத்மாவின் වහන්සේ තමයි මේ දේවානුභාවයෙන් එලිදරව් කොට තිබෙන්නේ. ஆனால் தாவீதை பயன்படுத்தினார். නමුත් ඒට භාවිතා කරන ලබන්නේ දාවීද් රජතුමා. இப்போ எத்தனை பேர் பாட்டு அல்லது கவிதை இயற்றி இருக்கிறீர்கள்? நல்லதோ சரியில்லையோ, ஏதாவது உலகத்திலேயோ கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளேயோ கவிதையோ பாட்டோ எழுதின யாராவது கையை தூக்கி காட்டுங்க. දැන් කී දෙනෙක්ද ඔබ ඒ කවි හරි නැත්නම් ගීත හරි රචනා කරලා තියෙන එක හරි වෙන්න පුළුවන්, වැරදි වෙන්න පුළුවන්, ඒක ඉස්සරහම වෙන්න පුළුවන්, නැති වෙන්න පුළුවන්. කී දෙනෙක් මේ දේ ඔබ කරලා තියෙනවද ලෝකේ හරි ක්‍රිස්තියානි ලෝකේ තුල? How many of you all have written a poem or a song, whether within Christianity or without? Put your hand up. ඔබ යාත උස්සන්න බලන්න. இப்ப பொதுவா காதல் பண்ணும்போது
காதலிக்கிறவங்க கவிதை மாதிரி தான் கடிதமே எழுதுவாங்க. දැන් ආදරය කරන කාලේ මේ ලිපි ලියනකොට හරියට ලිපි ලියන්නේ නිකන් කවි ලියනවා වගේ තමයි. People who are in a love relationship write to each other, even in short message system, SMS or WhatsApp. They try to become poetic and they want to become artists. அந்த கடிதங்கள் SMS අනුපනා கூட அதுல கூட ஒரு கவிதை தான் போட பார்ப்பாங்க. ඉතින් මේ ලියුම් ලියනකොටත් ඒ වගේම SMS යවවුවත් ඒකෙත් දාන්න බලන්නේ නිකන් මේ ආලේ පිරුණා වූ කවියක්. இப்போ இந்த பாட்டு அல்லது கவிதை எந்த மாதிரியான மனநிலையில் எழுத வரும்? ගීත සහ ඒ කියන්නේ ගීත සහ කවි මොන මානසික තත්වයකින් එය ලියවෙනවද නැත්නම් එය එලි දැක්වෙනවද? What sort of a circumstance the artist should be to pen a poem or to write a song? A good, tranquil, happy, peaceful mind, right? ஒரு கவிதையோ ஒரு பாடலோ எழுதும் போது அதற்குரிய ஒரு நல்ல இன்பமான ஒரு மனநிலை வர வேண்டும், அப்படிதானே? ගීතයක් හරි එහෙම නැත්නම් කවියක් හරි රචනා කරන විට ඒ රචනා කරන කලාකරුවා ඊටා මෘදු ලෙස ඊටා ප්‍රීතිමත් ලෙස ඊටා ලයාන්විතේ මේ හැම දෙයක්ම මිශ්‍ර කරලා තමයි ඒ රචනා කරනු ලබන්නේ. நான் உலகத்தில் இருந்த பொழுது ஒரு கவிஞனாக பாடல் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறேன். මා ලෝකයේ සිටින විට ගීත රචකයෙක් ඒ වගේම ගීත ගායකයෙක් ලෙස මම කටයුතු කළා. Prior to coming into the ministry, I was a poet and a lyricist. And I have written a lot of songs and poems in the world on various topics. பல்வேறு தலைப்புகளிலே நான் எழுதியிருக்கிறேன். ඉතින් බොහෝ මාතෘකාවන් යටතේ මම ගීත රචනා කරනු ලැබුවා. ஆண்டவருக்குள்ளே வந்த பிறகும் பல கிறிஸ்தவ பாடல்களை தமிழிலே சிங்களத்திலே எழுதியிருக்கிறேன். ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තට පස්සේ දමිළ භාෂාවෙමුත් සිංහල භාෂාවෙමුත් බොහෝ ගීත ඒවා රචනා කරනු ලැබුවා. I also have penned a lot of songs and poetries after I became a Christian. But every time I sit to write, I need a good peace of mind and a good mood to do that. அதை எழுதும் போது எனக்கு நல்ல மூட் நல்லா இருக்கணும், நல்ல உணர்வு இருக்கணும். ඉතින් ඒ රචනා කරන්න යන සෑම අවස්ථාවකම මට හොඳ සමාදානමත් මට ඉතා යහපත් හැඟීමක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. கோபம் இருக்கும்போது பாட்டு வராது. කෝපයෙන් ඉන්නකොට ගීත එන්නේ නැහැ. When you are angered, you won't feel like penning a poem. And when you are despondent, desperate, upset, you can't sit and write a poetry or a song. நீங்க அப்செட் ஆகி பொண்டாட்டியோடையோ புருஷனோடையோ சண்டை பிடிச்சி பண கஷ்டத்துல வேதனையில வியாதியில இருக்கும் போதெல்லாம் கவிதை வராது. ඔබ දුකට පත් වෙලා යම් කිසි දෙයක් නිසා හිත කැඩිලා ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවත් එක්ක ගහගෙන මුදල් ප්‍රශ්නවල ඉන්න අවස්ථාවේදී ඔය ගීත මේ ගලාගෙන එන්නේ නැහැ මනසට. இப்போ இந்த 34வது சங்கீதத்தை தாவீது எப்போ எழுதினார்? දැන් මේ 34 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තිබෙන ගීතාවලිය දාවිත් කුමන අවස්ථාවේ රචනා කළාද? அதை நான் பிறகு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். එය පස්සේ කියලා දෙන්නම්. இப்போ நம்மது வசனம் 22வது வசனம். දැන් අපේ පදය 22 වෙනි පදය. Later on I will explain the Sitzem Lieben of Psalm 34. But our concentration is verse 22. Now just peruse through the psalm to see what kind of things he is saying. சும்மா அந்த சங்கீதத்தை மேலால பாப்போம் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் சொல்றாருன்னு. ඉතින් අපි මේ පරිච්ඡේදයේ අපි ඉහළින් බලාගෙන යන් කුමන විෂයන් ඔහු එලි දක්වනවද කියලා. முதல் 10 வசனங்களிலும் அவர் சாட்சி சொல்லுகிறார். ප්‍රථම පද 10 තුල ඔහු සාක්ෂි කියනවා. தன்னை பற்றி சொல்லுகிறார். තමා ගැන ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. 11 22 வரை அவர் அறிவுரை சொல்லுகிறார். 11 ඉඳලා 22 දක්වා ඒ පිළිබඳව හැඳින්වීමක් ලබනවා. Verses 1 through to 10 he is sharing his testimony or his experience with people. And from verse 11 to verse 22 he is admonishing the people. Now let's just peruse without going into the details. ஆழமா போறோம், சும்மா மேலால பாப்போமே. අපි උඩින් බලලා පස්සේ අපි ගැඹුරට යමු. கர்த்தரை நானே காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමි, උන්වහන්සේගේ වර්ණාව මාගේ මුඛේ නිතරම පවත්නේ. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிற ஆள தான் இப்படி சொல்ல முடியும், ஆமாவா இல்லையா? මේ සන්තෝෂයෙන් ඉන්න නිසා තමයි මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? Only a happy person could say something like this. கர்த்தருக்குள் என் ஆத்துமா மேன்மை பாராட்டும், சிறுமைப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டு மகிழுவார்கள்.
මාගේ ආත්මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරන්නේ යටහත් සිත් ඇත්තෝ ඒ අසා සන්තෝෂවන්න ඔය. My soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad. Wow, this guy is in a mood of boasting God. So he must be really in an elated, remain standing. Elated feeling. இவர் வந்து கர்த்தருக்குள்ள மேன்மை பாராட்டுற அளவுக்குனா இவர் நல்ல ஜுந்துவா ஜொல்லியா தான் இருந்திருப்பார். ඒ කියන්නේ මෙයා ස්වාමින් වහන්සේගේ ගුණ ගායන තරම් මෙතන ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ හොඳට ජුන්තුවෙන් තමයි ඔහු සිටින්නේ. மூணாவது வசனம், என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள், நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். තුන්වෙනි පදේ මා සමග ස්වාමින් වහන්සේ වර්ණනා කරව අපි එක්ක උන්වහන්සේගේ නාමය උසස් කරමු. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. He is saying with me. Why? Because I am magnifying the Lord. I am enjoying, join me. நான் நல்ல ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்திட்டு இருக்கிறேன், நல்லா இருக்கிறேன், என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் பாடுங்க. ඉතින් එයා කියනවා මම ස්වාමින් වහන්සේ තුල සන්තෝෂෙන් ගායනා කරමින් ඉන්නවා, මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ගායනා කරන්න කියලා අනිත් අයට ආරම්භ කරනවා. ஆறாவது வசனம், நாலாவது வசனம் சொல்லுது, நான் கர்த்தரை தேடினேன், அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார். හතරවෙනි පදේ කියන උන්වහන්සේ මට උත්තර දී මාගේ සියලු බයින් මා මිදුසේක. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. எனக்கு பயமே இல்ல, ஆண்டவர் கூப்பிட்டோன்னா அவர் எனக்கு பதில் கொடுக்கிறார். ඒ කියන්නේ මට කිසිම බයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම මොනවා හරි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නම් එකවරම උන්වහන්සේ මට පිළිතුරු දෙනවා. I have no phobia, paranoia, dahlia. Why? Because the moment I call upon God, he responds. அப்புறம் நீ ஆறாவது வசனத்தை பார்த்தா, හයවෙනි පදේ බැලුවා නම් இந்த ஏழை கூப்பிட்டான், கர்த்தர் கேட்டு அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார். දුප්පතා මොරකැසයේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔහුගේ බස් අසා ඔහුගේ සියලු දුක් වලින් ඔහු ගැලවුසේක. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. பத்தாவது வசனத்துல, 10වෙනි පදේ சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும், அதாவது சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. 10වෙනි පදේ තරුණ සිංහයෝ හිඟ ඇතිව සාගින විදිහට නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ සොයන්න කිසි යහපතක් දෙයකින් හිඟයක් නොවන්නේය. අයර සිංහ පැටව් කුසගින්නේ ඒ වගේ. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. இப்போ 11வது வசனத்துல இருந்து மத்தவங்களையும் சேர்த்துக்கிறோம், வாங்க 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 வாங்க. දැන් 11 වෙනි පදේ ඉඳලා අනිත් ඔක්කොමලාම එක්කාසු කරගෙන එන්න කියලා. From verse 11 he is admonishing the others, inviting them to join him. Look, பிள்ளைகளே வந்து எனக்கு செவி கொடுங்கள், கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை உங்களுக்கு போதிப்பேன். ඔහු කියනවා දරුවනේ එව් මට කන් දෙව් ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි බය වීම තොපට උගන්වන්නෙමි. Come ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. So this is the synopsis. Look at me. This is the synopsis. இதுதான் அந்த சங்கீதம். මේ තමයි ඒ ගීතාවලිය. அந்த சங்கீதத்துல ඒ ගීතාවලියේ ஐயா நீ எங்கே, අනේ ස්වාමිනේ වහන්සේ කොහෙද? அது இல்ல. ඒක නෑ. In that psalm you will not find, oh Lord, I'm crying unto you, where art thou? No, that's not there. Despondency is absent in that psalm. அந்த சங்கீதத்திலே ඒ ගීතාවලියේ இந்த வேதனையின் கூக்குரல் இல்லை, මේ වේදනාවෙන් කෙදිරි ගාන දේ නැහැ, புலம்பல் இல்லை, විලාප නැහැ, no lamentation, no complaint, இந்த முறையிடுதல் இல்லை, කිසිම මේ how do you say පැමිණිලි කිරීමක් නැහැ. இப்போ அவர் சொல்லல, ஆண்டவரே அவன் ஏன் எனக்கு இப்படி செய்கிறான், එයා එතන කියන්න ඇවිල්ලා ස්වාමිනේ මට අරෝ මෙහෙම කරනවා, இவன் ஏன் எனக்கு இப்படி செய்கிறான். ස්වාමිනේ ඇයි මට මූ මෙහෙම කරන්නේ? Not people. Why are they doing this? Why he is not complaining? Look, this is amazing. இது ஒரு பயங்கர ஆச்சரியமான ஒன்று. මේක භයානක ආශ්චර්යමත් දෙයක්. இப்ப சங்கீதத்தை தானே பார்க்கிறோம். දැන් අපි ගීතාවලිනේ බලන්නේ. அந்த சங்கீதம் தொடங்குறதுக்கு முதல்ல இருக்கிற அந்த விஷயத்தை பாருங்களேன், மேல பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு මේ பாருங்க. ගීතාවලිය පටන් ගන්න කලින් වරහන් තුල කුමක්ද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න. Now read the prefix, the statement of this psalm before the psalm begins. தாவீது அபிமெலேக்குக்கு முன்பாக வேஷம் மாறின போது அவனால் துரத்தி விடப்படுகையில் பாடின சங்கீதம். අබිමලෙක් ඉදිරියේදී දාවිත් තමාගේ ගතිය වෙනස් කර දැක්වීම නිසා පන්නනු ලැබූ පසු සෑදූ දාවිත්ගේ ගීතයකි. A psalm of David when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away and he departed. Hey, have you ever been driven away by anybody? உங்களுடைய வாழ்க்கையில எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில யாராவது எப்போதாவது உங்களை துரத்தி விட்டிருக்கிறார்கள்? கையை தூக்கி காட்டு. சிரிக்காம சொல்லு, அப்புறம் நம்ம விஷயம் வெளியே வரும். ඔබේ ජීවිතයේ කවුරු හරි ඔබව කොහෙට හරි ඔබව පන්නලා තිබෙනවද? எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கு? கையை தூக்கி. කාටද අත්දැකීම තියෙන්නේ? ஏன் துஷார சிரிக்கிறீங்க? நீங்களே சொல்லுங்க. பாச துஷார சிரிக்கிறாரு, சிரிச்சு தான் காட்டி கொடுத்தாரு.
சொல்லுங்க சொல்லுங்க லைட்டா சிங்களங்க நம்ம මාව டிரான்ஸ்லேட். දවසක් මේ දේවගැත්තතුමා මේ ඵලයන් යන්න කියලා පන්නලා දැම්මා. ஒரு நாள் பாஸ்டர் துஷாரவை அவருடைய பாஸ்டர் இங்கிருந்து துரத்தினாராம். One day Pastor Tushara says that his pastor chased him away. ඉතින් මට යන්න තැනක් නැතුව මේ වත්තේම ගස් උඩ දවස් 3ක් විතර කාලය ගෙවුවා. 3 நாட்கள் போக இடமில்லாமல் இவர் இந்த தோட்டத்துக்குள்ளே ஒளிந்து திரிந்து மறைந்து மரங்களுக்கு மேலே எல்லாம் ஒளிந்திருந்தார். For 3 days he was hiding in the land on tree tops. அதுல நான் ஒரு விஷயம் சொல்லவா? Let me tell you something. සිංහලෙන් කියන්න. මම දැන් කියනවා. මම කියනවා එක. මම එක දෙයක් කියන්නද? இவரோட பாஸ்டர் தானே துரத்துனது. මෙයාගේ පාස්ටර්නේ එලවුවේ. His pastor chased him away, no? Do you know why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அந்த பாஸ்டருக்கு தெரியாம இவர் கள்ளத்தனமா போய் ரெபேக்காவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு வந்துட்டார். ඒ කියන්නේ ඒ පාස්ටර්ට දන්නේ නැතුව මෙයා හොරෙන් ගිහිල්ලා රෙබේකාව හොරෙන් රෙජිස්ටර් කරගෙන ආවා. This guy went and secretly registered married Rebecca and came. So if I was the pastor I would have killed him. But his pastor chased him away. நான் தான் இவரோட பாஸ்டர்னா நான் கொன்னே இருப்பேன். මම එයාගේ පාස්ටර් මම මරලම දානවා. விரட்டிட்டார அவரோட பாஸ்டர். ඉතින් එයාගේ පාස්ටර් මොනවද කරේ? මගේ පාස්ටර් මොනවද කරේ? මාව පන්නලම දැම්මා. அப்ப இவர் இப்படி ஒளிஞ்சு திரிறாருன்னு எனக்கு தெரியாது. දැන් මම මෙහෙම හැංගිලා හැමතැනම ඇවිදිනවා කියලා පාස්ටර්ට දන්නේ නැහැ. I don't know that this guy is hiding. You know how I chased him? I told him, never let me see you. Because if I see you, I'll kill you. So you better see me before I see you and hide. Even on the street or anywhere. நான் என்ன சொன்னேன் அவனே இனி வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நான் உன்னைய காணக்கூடாது கண்டா கொல்லுவேன். ඉතින් පාස්ටර් මොනවද කිව්වේ? උඹ ආයේ එක දවසක්වත් මාගේ දිහා බලන්න එපා. මට පේන්න හිටියොත් තෝව මම මරලා දානවා කියලා කිව්වා. ஃபீலிங் பாத்தீங்களா? அப்ப நான் சொன்னேன் நான் உன்னைய காணும் போது நீ என்னைய கண்டு ஒளிஞ்சிரணும். ඉතින් දේවගැතුමා කිව්වා හදිසියෙ හරි දේවගැතුමාට මාව පෙනුණා නම් මම කොහෙද දුවලා ගිහලා හැංගෙන්න ඕන කියලා. இப்ப இவருக்கு இந்த காதுலுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஏதாவது ஒன்று அடைக்கணும் என்னமோ நடக்கும் தானே காதுலுக்கு. சொல்லுங்க. ඒ කියන්නේ මේ මට මේ කනේ පොඩி ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. He has a problem somewhere in his deeper ear. So the way Pastor Danny and them find him to secretly feed him or something, they have to go to the land and wait for that noise. இப்போ பாஸ்டர் டேனி எல்லாம் கள்ளத்தனமா போயிட்டு இவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போனா எந்த மரத்துல இப்ப மாதிரி இல்ல ஃபுல் காடு எந்த மரத்து மேல ஒளிஞ்சிருக்காருன்னு தெரியாது தானே. ඉතින් මේ පාස්ටර් ඩැනීලා තමයි කෑම දෙන්න එන්නේ හොයාගෙන එන්නේ. මොකද ඒ දවස්වල මේ වගේ නෙවෙයි. දැන් වත්තේ හැමතැනම ගස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් හොයාගෙන එන්න ඒ කට්ටියට කිසිම සලකුණක් නැහැ. එකම දෙයයි තියෙන්නේ. இவரு அந்த விரல காதுலுக்கு போட்டு கோமதி இருக்கிறான் செஞ்சு காட்டு எனக்கு தெரியாது. நீ தானே செய்யற. අර මගේ මේ ජෝයගේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට හිටපු ගමන් කන ගහන්න පටන් ගන්නකොට මම කොහේ හිටියත් அவ பாஸ்டர் டேனி அவங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு மேர்சி வந்து என்னை பீடிகை போட்டு சமாதானப்படுத்தி தான் இவரை திருப்பி எடுத்துக்கிட்டேன். ඉතින් මේ ඒකෙන් තමයි පාස්ටර් ඩැනිලා අපි මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයාගන්නේ. ඊට පස්සේ සහෝදරි මර්සි දවස් කිහිපයක් යනකොට පාස්ටර්ව සමාදානය කරලා මේ මෙතන දෙවියන් වහන්සේගේ වර්ෂිප් කරගෙන ඉන්නකොට ඇවිල්ලා වැටුණා. நான் சொல்லாததெல்லாம் நடந்ததெல்லாம் சொல்றாரு அவர். நான் சொல்லலை. So then Mercy spoke to me and somehow things turned to the better and now he's still here. Praise God. இப்போ இன்னும் அவர் என்னோட இருக்கிறார். ඉතින් තාමත් මට ඉන්න අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා දේවගැතුමත් එක්ක. என்னைய எப்போ பார்த்தாலும் எல்லாருமே வாழ்க்கையில விரட்டி இருக்காங்க என்னை. ඉතින් මාව බැලුවොත් එහෙම බොහෝ දෙනෙක් මගේ ජීවිතේ ගොඩාක් අවස්ථාවන්වලදී එළවලා තියෙනවා. எனக்கு விரட்டப்பட்டு ஓடுறதுங்கிறது அது புது விஷயமே இல்லை. ඒ කියන්නේ මාව එළවලා දුවනවා කියලා කියන්නේ මට ඒක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. People have chased me away from my home, from my work, from the Bible college. I mean that's not anything new. Bible college la 3 வருஷம் படிச்சேன். ඒ කියන්නේ බයිබල් විද්‍යාලේ මම අවුරුදු 3ක් ඉගෙන ගත්තා ලංකාවේ. 3 years I studied at the Assemblies of God Bible College. பாஸ்டர் கோல்டன் ஊழியத்தில் அவர் அதிகமாக செஞ்சது என்னைய வெளியே விரட்டினது தான்.
පාස්ට කෝල්ටන්ගේ ජීවිතය ඔහුගේ සේවේ වැඩි වශයෙන්ම කරපු ලොකුම සේවය තමා බයිබල් ස්කූලේ මාව එලවන එක. Pastor Colton used to chase me out of the Bible college, 3 times a day after meals. That was how nice and an obedient student I was. அவ்வளவு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் நான். එච්චර හොඳ ශිෂ්‍යයෙක් මම. இப்போ இந்த துரத்தப்பட்டவர்கள் அப்படி துரத்தப்பட்டு போகும்போது கெட் அவுட்னு சொல்லி போகும்போது එලවල දාපු අය පන්නපු අය ඔවුන් එම ස්ථානයෙන් එහෙම චුත වෙලා යනකොට ඔවුන් යනකොට எந்த மனநிலையில போவார்கள்? මොන වගේ මේ මානසිකත්වෙන්ද ඔවුන් එළියට යන්නේ? When somebody chase you away, what sort of a feeling would you go? Would you be able to sit and write an acrostic poem? அப்படி ஒரு கவிதை ஒன்று எழுதுற மரபு கவிதை எழுதுற மூடு வருமா? ඒ කියන්නේ එහෙම යනකොට මේ අක්ෂර ප්‍රබන්ධයෙන් යුක්ත මේ සාහිත්‍යමය කවියක් රචනා කරන මානසිකත්වයෙන් එළියට යනවද? இல்ல, துரத்துனவங்களை திட்டிக்கிட்டு නෑ එලවපු උන්ට බැනගෙන நான் செஞ்சது சரின்னு நினைச்சுக்கிட்டு මම කරපු දේ හරි කියලා හිතාගෙන ஆண்டவரையும் திட்டிக்கிட்டு දෙවියන් වහන්සේටත් බැනගෙන நான் போயிட்டு நான் காட்டுறேன், என்னை துரத்துனவனுக்கு நான் காட்டுறேன், அப்படித்தானே போவாங்க. ඉතින් යන්නේ කොහමද වෙලා මම යනවා මම ගිහිල්ලා ආවිලා මාව එලවපු උන්ට මම පෙන්නන්නම් කියලා තමයි යන්නේ. When we chase somebody, when you are chased, you go scolding the chaser and substantiating your deeds, and then you would say, okay, you chased me, you cast me out, I'll go and live and show you how I am better than when I was there. அப்படித்தானே போவாங்க. ඉතින් එහෙමනේ යන්නේ. தாவீது எப்போ இந்த பாட்டை எழுதுறாரு? දාවිද් කොයි අවස්ථාවේදීද මේ ගීතිකාව ලියන්නේ? அபிமெலேக் என்பவன் தாவீதை துரத்தி விட்ட போது. අබිමලෙක් කියන පුද්ගලයා දාවිත්ව පන්නවට පස්සේ. When did David write this psalm? When Abimelech chased him away. So whoever chased him, this fellow was on the run. யாரு துரத்தினாலும் பரவாயில்ல, இவர் ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு, துரத்தப்பட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு. ඒ කියන්නේ මේ කවුරු පන්නවත් කමන්නේ කියන්නේ පන්නපු පුද්ගලයා මොනවද කරන්නේ? දුවගෙන ඉන්න ඕන. After all, ஒரு நாய் துரத்தினாலே நமக்கு கவிதை வராது. ඒ කියන්නේ බල්ලෙක් අපේ පස්සේ පන්නවොත් අපිට නිකන් කවියෙන් එයිද? Even if a dog chases us, we will not have a poem. நாய் துரத்தும் போது நாயே நாயே ஏன் என்னை துரத்துகிறாய், நான் என்ன இறைச்சியா, என்னை பார்க்க உனக்கு முல்லை போல தெரிகிறதான்னு கவிதை பாடிக்கிட்டா ஓடுவான். දැන් බල්ලෙක් අපේ පස්සේ එනකොට ඇයි බල්ලා මම පස්සේ පන්නන්නේ මාව මස් කෑල්ලක් වගේ පේන්නේ කියලා මේ කවි එනවද අපිට? ඇයි බල්ලා මා පස්සේ එන්නේ, මා කොල්ලා, ඒ නිසා බල්ලා ඵලයන් අනේ පැත්ත හැරිලා කියලා ලා කියගෙන කවි කියාගෙන දුවයිද අපි? தாவீது பாவம் துரத்தப்பட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது දාවිත් පන්නලා ඒ කියන්නේ දාවිත් දුවගෙන ඉන්නකොට 22 எழுத்துக்கள்ல ஒரு அகர வரிசை கவிதை எழுதுறாருடா. අක්ෂර 22කින් යුක්ත වූ අක්ෂර ප්‍රබන්ධ කවියක් ලියනවා. When David was chased by Abimelech, while on the run, he was penning an acrostic poem, and in that poem he is glorifying God. No complaints, no despondency, no lamentation. அந்த கவிதையில யாரை அவர் திட்டல. ඒ කවිය කිසිම කෙනෙකුට බනින්නේ නැහැ. ஏன்டா இப்படி நடந்துச்சுன்னு புலம்பல. ඇයි මෙහෙම වුණේ කියලා විලාප දෙන්නේ නැහැ. என்ன மனுஷன்ப்பா இந்த தாவீது. මොන වගේ මිනිස්සෙක්ද මේ දාවිත්? இப்போ දැන් யார் இந்த அபிமெலேக்கு? කවුද මේ අබිමලෙක්? நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டை பார்த்தால் பல அபிமெலேக்குகளை காணுவீர்கள். ඔබ පරණ කිවිසුම බැලුවා නම් අබිමලෙක් යන නමෙන් බොහෝ දෙනෙක් බලන්න පුළුවන්. Now, who was Abimelech? Well, when you read the Old Testament, you will come across several Abimelechs. Abraham met a certain Abimelech who was after Abraham's wife. Abrahamin மனைவியை இச்சித்த அபிமெலேக் என்ற ஒரு ராஜா இருந்தான், கேராரின் ராஜா. මේ ගේරාල් වල රජතුමෙක් හිටිය අබිමලෙක් කියලා. ඔහු මොනවද කරේ? ආබ්‍රහාම්ගේ භාර්යාව දිහා තෘෂ්ණාවෙන් බැලුවා. அவரோடு தான் பெயர் செபாவிலே ஆபிரகாம் ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினார். ඔහුත් සමග දෙවියන් මේ ආබ්‍රහාම් මොනවද කරේ? එක දවසක් ගිවිසුමක් ඇති කරගන්නවා. One day it was with that Abimelech that Abraham entered an oath in Beersheba. Then we have another Abimelech in the life of Isaac who was also after Isaac's wife.
ஈசாக்கினுடைய வாழ்க்கையில இன்னொரு அபிமெலேக்கை பார்க்கலாம். ඊසාක්ගේ ජීවිතය තුළ තවත් එක අබිමලෙක් කෙනෙක් බලන්න පුළුවන්. அவன் ரெபேக்காவை உங்க ரெபேக்கா இல்ல ஏசாக்கினுடைய ரெபேக்காவுக்கு பின்னால அலைஞ்சான். ඔහු මොනවද කරාවේ? ඊසාක්ගේ රෙබේකා පස්සේ ගියා. அப்புறம் நீங்கள் கிதியோனை பார்த்தால் கிதியோனுக்கு ஒரு மகன் இருந்தார் அபிமெலேக் என்று. ඊට පස්සේ ගිදියෝන්ගේ ජීවිතය බැලුවොත් ගිදියෝන්ට එක පුතෙක් හිටියා අබිමලෙක් කියලා. Then if you look at the life of Gideon, you would see that he had a son called Abimelech. So, and here David is talking about another Abimelech. இந்த இடத்துல தாவீது இன்னொரு அபிமெலேக்கை பற்றி பேசுகிறார். මෙම ස්ථානයේ දාවිත් තවත් එක අබිමලෙක් කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. இந்த அபிமெலேக் என்பது ஒரு பெயரே அல்ல. මේ අබිමලෙක් කියලා කියන්නේ එක නමක් නොවේ. Let me explain. The word Abimelech is not a proper noun. It's not a name. அவி அந்த ப என்பது எபிரேய மொழியிலே நடுவில் வந்தால் வ என்று வரும். அவி என்றால் என் தகப்பன். ඒ කියන්නේ මේ අපේ භාෂාවෙන් කතා කරන බ කියන ශබ්දය හෙබ්‍රේය භාෂාවෙන් බ කියලා කියනවා. කියන්නේ අවි කියලා උච්චාරණය කරන ළමයන් ලබන්නේ මගේ පියා කියන එක. The Hebrew expression avi in English abi means my father. Melech means king. Melech என்றால் ராஜா. මෙලෙක් කියලා සඳහන් වෙන්නේ රජතුමාට. பொதுவாக சில தேசங்களிலே ராஜாவை பார்த்து என் ஆண்டவனே என்று சொல்லுவார்களே. පොදුවෙන් සමහරක් දේශයන් වල රජවරුන් බලලා මාගේ ස්වාමිනී මාගේ රජතුමනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරනවානේ. அதுபோல ඒ ආකාරයෙන් சில கானான் தேசங்களின் ராஜாக்களை அந்த மக்கள் பார்க்கும் பொழுது සමහරක් ඒ කානාන් දේශයේ හිටපු රජවරුව ජනතාව දකින විට என் தகப்பனாகிய ராஜாவே என்று அழைப்பது வழக்கம். මගේ පියාණන් වූ රජතුමනි කියන ආමන්ත්‍රණය කරන එක සිරිතක්. In some of the Canaanite cultures like the Gadites and the Hittites and the Gerarites, it was customary for the populace to approach the king and greet him saying, "O king, my father." அதை எபிரேய மொழியிலே அபிமெலேக் என்பார்கள். புரியுதா? එය හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් අබිමලෙක් කියලා කියනවා. So that is showed in Hebrew as Abimelech. So don't be confused that the names of those kings were Abimelech. No, okay? அந்த ராஜாக்களினுடைய பெயர்கள் தான் அபிமெலேக் என்று குழம்ப வேண்டாம். ඒ රජවරුන්ගේ නම් තමා අබිමලෙක් කියලා කොලපම් කරගන්න එපා. இப்போ தாவீதை துரத்தின அந்த ராஜாவின் பெயர் அபிமெலேக் அல்ல. දැන් දාවිද්ව පන්නපු ඒ රජතුමාගේ නම අබිමලෙක් නෙවෙයි. அவர் யாருன்னு பாப்போம். ඔහු කවුද කියලා අපි බලමු. The king who chased David away, his name was not Abimelech. Let's see who that is. Turn with me to 1 Samuel chapter 21. 1 சாமுவேல் 21வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். ඉතින් අපි පෙරලා ගනිමු 1 සාමුවෙල් 21 වෙනි පරිච්ඡේදය. நாம் வாசிப்போம். අපි කියවමු. 10வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்க போகிறோம். அதற்கு முன்னே ஒரு விஷயம். අපි 10 වෙනි පදේ ඉඳලා කියවමු. ඊට පස්සේ එක විෂයක්. Now before reading from verse 10, let me furnish the background. இங்க பாருங்க, எல்லாம் கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. தாவீது பாட்டுக்கு தண்ட வீட்டில் இருந்தார். දාවිත් පාඩුවේ තමාගේ ගෙදරට වෙලා හිටියා. David was minding his own business in Bethlehem in his house when he had to take food to his 3 brothers who were in the army which was in a war with Philistines. தன்னுடைய 3 அண்ணாமாரும் ராணுவத்தில் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போனார் தாவீது. තමන්ගේ අයියලා 3 දෙනා හමුදාවට සේවය කරවුවා. ඉතින් ඔවුන්ට කැමර ගෙන ගියා. பெலிஸ்தியர்களோடு யுத்தம். පිලිස්තිවරුන් සමග යුද්ධයක් තිබුණා ඒ අවස්ථාවේ. கோலியாத் 40 நாட்கள் வந்து போராடி கொண்டிருக்கிறான். ගෝලියත් කියන යෝධයා ඇවිත් දවස් 40ක් පොරබදමින් ඉන්නවා මේ සෙනගත් එක්ක. The Philistine giant Goliath was humiliating the Israelites for 40 days. David goes, and you know the story how he smites Goliath. உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி தாவீது போய் கோலியாத்தை அடித்தார் என்று. ඔබලාට දන්නවා දාවිත් කොහොමද ගිහිලා ගෝලියත්ට පහර දුන්නේ කියලා. தனக்கு பெயர் வர வேண்டும், புகழ் வர வேண்டும் என்றால் செய்தார். තමන්ට නමක් එන්න ඕන, තමන්ට ගෞරවය ලැබෙන්න ඕන කියන දේ කරන කොටගෙනද කරේ? Did he smite Goliath in order to attract attention or popularity unto himself? No. He did what he had to do. தான் செய்ய வேண்டியதை செய்தார். ඔහු කරේ තමන් කරන්න අවශ්‍ය දේ කළා. அதற்கு பிறகு சவுல் தாவீதை பயன்படுத்துகிறார் பெலிஸ்தியர்களை முறியடிக்க. ඊට පස්සේ සාවුල් රජතුමා මොනවද කරේ? දාවිත්ව භාවිතා කරනු ලැබුවා පිලිස්තිවරුන්ට විරුද්ධව. Then Saul the king used David to chase away the Philistines.
Once the war was over, they were all coming back into Israel. யுத்தம் முடிந்து எல்லாரும் இஸ்ரவேலுக்கு வருகிறார்கள். දැන් යුද්ධය ඉවර වෙලා හැමදෙනාම දැන් ඊශ්‍රායලයට ආපහු වෙනවා. பொம்பளைகள் வாயை மூடிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாளுங்க. ගෑනු කට වහගෙන ඉන්නේ නැහැ. Women don't know how to shut up. Sometimes women should not even say good things. சில நேரம் பொம்பளைகள் நல்லது கூட சொல்லக்கூடாது. සමහර කාන්තාවන් හොඳ පවා සමහරක් අවස්ථාවලදී කියන්න හොඳ නැහැ. ஏன்னா பொம்பளைகள் சொல்லும் போது சொல்ல தெரியாம சொல்லி நல்லதுனாலையும் சில பேரை ඒ நாசமாக்கிடுவாங்க. කියන්නේ කාන්තාවන් කියන්න ගෑනු සමහර වෙලාවට හොඳ දේ කියන්න ගිහින් කියන්න ඕන විදිය දන්නේ නැති නිසා අර හොඳ දේ කියලා ඌට හෙන ගස්සනවා. Sometimes women don't know how to say the good things, so by saying the good things they invite trouble onto the people. ඒ වගේ පිරිමිත් ඉන්නවා. அந்த மாதிரி ආමුලෙகள் උண்டு. ඒ උන්ට අපි වෙන නමක් දාලා තියෙනවා. அவர்களுக்கு வேற பெயர்கள் உண்டு. ඒක අපි මෙතන කියන්න හොඳ නැහැ. இந்த இடத்துல அது நாங்க உச்சரிக்க கூடாது. මොකද මෙතන ඉඳන් ඒ වගේ මිනිසුන්ට පොන්නයා කියලා කියන්න හොඳ නැහැ. இந்த இடத்திலிருந்து அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு பொன்னேன்னு சொல்லக்கூடாது. சொல்லக்கூடாது. So there are some guys who behave like women also. Anyway, when these people were coming into Israel, their victorious entry, and the தாவீது சவுல் இஸ்ரவேல் ராணுவம் வெற்றியோடு இஸ்ரவேலுக்குள்ளே வருகிறது. ඉතින් දැන් දාවිත් ඒ වගේම සාවුල් මේ හැමදෙනාගම ජයග්‍රහණලික ලීලාවෙන් ඊශ්‍රායල් රට තුලට ඇතුල් වෙනවා. பொம்பளைக்கு பேசாம வீட்டில் இருக்கலாம் தானே. මේ කාන්තාව කට වහගෙන ගෙදරට වෙලා ඉඳ තිබ්බ නේද? ஆடிக்கிட்டு வராளுக்கு. නටාගෙන එනවා ඉස්සරහට. சவுல் கொன்றது 1000, தாவீது கொன்றது 10000. සවුල් මැරුවේ 1000යි, දාවිත් මැරුවේ 10000යි. These women were welcoming the army, saying Saul killed 1000, David killed 1000. Now you see, David killed 10,000. Okay, why Saul killed 1000? இப்போ தாவீது கொன்றது 10000. அது දාවිත් මාරපු එක 10000ක්. ඒක කමක් නැහැ. ஏன் சவுல் கொன்றது 1000, தாவீது கொன்றது 10000ன்னு பாடுற? ඇයි මේ සාවුල් මැරුවේ 1000යි, දාවිත් මැරුවේ 10000යි කියලා මේ ගායනා කරන්නේ? சவுலுக்கு எப்படி இருந்துக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. සවුල්ට කොහොමද යන්නේ නැද්ද? சும்மா சவுலை திட்டாதீங்க, அவனும் பாவம். නිකන් සවුල්ට බයින්න එපා. පව් සවුල්. Don't just tell Saul off. But poor fellow, he got so upset that all the women were praising David over and above him. தன்னை விட அதிகமாக தாவீதை புகழுவதை பார்த்தோன்ன சவுலுக்கு සාවුල් රජතුමාට කෝපය ආවා. ඒ කියන්නේ තමාට වැඩිය මේ කොහෙද ඉන්න දාවිත්ව උඩ තියලා ගෑනු කට්ටිය ඔක්කොම උස්සලා කතා කරනකොට යාට නිකම්ම තරහ ආවා. சவுல் ராஜா கெட்டவே இல்ல. සාවුල් රජතුමා නරක කෙනෙක් නෙවෙයි. இன்னைக்கு இருக்கிற சில பாஸ்டர்ஸ் மாதிரி நல்ல ஒருத்தர். අද ඉන්න සමහරක් පාස්ටර්ලා වගේ ඉතා යහපත් පුද්ගලයෙක්. King Saul is not all that bad like some of our pastors today. He's like some of our pastors today. இன்றைக்கு இருக்கிற சில பாஸ்டர்மார் අද ඉන්නව සමහරක් පාස්ටර්ස්ලා தங்களுக்கு கீழே இருக்கிற விசுவாசிகளையோ உதவி ஊழியக்காரர்களையோ கர்த்தர் பயன்படுத்தினா இவங்களால தாங்க முடியறது இல்ல. ඒ කියන්නේ තමා යටතේ ඉන්නා වූ සේවකයන් හරි උදව්වට ඉන්න සේවකයන් හරි සහායක සේවකයන් හරි ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන විට දරා ගන්නම බෑ. Some pastors today, they can't take the idea that their assistant pastors or their believers are being used by God. சில பாஸ்டர்மாருக்கு தங்களோட விசுவாசிகளுக்கு ஆண்டவர் வரங்கள் கொடுத்துட்டாருன்னா இந்த ஆளுக்கு ஆவி ஆத்துமா சரீரம் எல்லாம் எரியும். සමහරක් පාස්ටර්ස්ලාට සමාගේ අද එලිවන්තයන්ට දෙවියන් වහන්සේ විසින් දීමනා දීපුවාම මේ පාස්ටර්ලාගේ ඇතුලේ ඔක්කොම එහෙම පිච්චිලා මේ මොනවද වෙනවා. Some pastors become wild when they see their believers gifted with gifts that he is not. If his assistant pastor is gifted more than him, தன்னை விட தன்னுடைய அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டருக்கு வரம் கொடுத்துட்டார், ஆண்டவர் எப்படி அப்படி செய்ய முடியும்? තමන්ට වැඩිය තමාගේ ඇසිස්ටන්ට් පාස්ටර් දෙවියන් වහන්සේ වරම් දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම කොහොමද කරන්න පුළුවන්? சவுல் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள். සවුල් ඒ වගේ එක්කෙනෙක්. ஆகவே சவுல் என்ன செய்தார்? ඒ නිසා මේ සවුල් මොනවද කරේ? இன்றைய சில பாஸ்டர்மார் செய்கிறதை செய்தார். ஹல்லேலூயா. අද සමහරක් පාස්ටර්ස්ලා කරන ඒ දේ කරා. හලෙලූයා. என்ன செய்தார்? මොකද්ද කරේ? வெட்டினார். කපලා දැම්මා. வெட்ட பார்த்தார். කපන්න බැලුවා. So Saul ended up doing something that today's pastors are doing. Many of today's pastors are doing. Chopping off,
cutting off. இன்னைக்கு நடக்குது தானே? අද එහෙම සිද්ධ වෙනව නේද? எந்த அசிஸ்டன்ட் என்னை விட கொஞ்சம் நல்லா ஆண்டவர் பயன்படுத்துறாருன்னா ඒ කියන්නේ මගේ සහායකයා මට වැඩි දෙවියන් වහන්සේ පොඩක් පාවිච්චි කරනවා එකපාරට පිෂ් ගාලා කපලා දානවා. if God is using my assistant more than I, then I cut him. But God protected David. David fled. He was running for his life. ஆண்டவர் தாவீதை காப்பாற்றுகிறார். தாவீது உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு ஓடுறார். දෙවියන් වහන්සේ දාවිදව ආරක්ෂා කරනවා. දෙවි පනාතේ තියාගෙන දාවිද දුවනවා. நான் தாவீதா இருந்தால் எப்படி சொல்லி ஓடி இருப்பேன் தெரியுமா? දැන් මම දාවිද වෙලා හිටියනම් මම කොහොම කියලා දන්නවද දුවන්නේ? If I were David, you know what I would have told God when I am on the run? ஆனா ஆண்டவர் சொல்லிப்பேன், நானா ස්වාමිනී நானா கேட்டேன். මමද ඉල්ලුවේ? Lord, did I want to become what I am now? All I did was taking food to my brothers. அண்ணே மார்க்கு சாப்பாடு கொண்டு போனான். කරේ මගේ අයිලට මං කෑම අරන් ගියක විතරයි කරේ. சவுல் துரத்துறார். நான் ஓடி அண்ணே மார்க்கு சாப்பாடு கொடுக்க போனேனா? ස්වාමිනී මේ දුවන ගම ස්වාමිනී මම අයිලට කෑම අරගෙන ගියේ. கோலியாத்தை கொன்னேன். ගෝලියත් මරුවා. நீர் தான் எனக்கு வல்லமை கொடுத்தீர். ඔබ තමයි මේ දේ කරේ. Lord, you gave me power to slay Goliath. And today I'm on the run. இது ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். මෙන්න දැන් මං දැන් දුවගෙන ඉන්නවා. சவுலை அழியும். சவுலை அழியும். සවුල් විනාශ වෙලයි. சவுலை அழியும். You slay Saul. Kill him. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ඔව්ව මරන්න සවුල්ව මරන්න. வழங்குதா உங்களுக்கு? புலம்பிக்கிட்டு ஓடி இருப்பேன். ඒ කියන්නේ විලාප දීගෙන දුවනවා. இவர் ஓடுறார். දැන් මොහු දුවනවා. முழு இஸ்ரேலுக்குள்ளேயும் ஓடிட்டார். මුළු ඊශ්‍රායල් රට හැමතැනම දිව්වා. David has now run from into almost all the places in Israel. And now he can't trust anybody because even the apparently trustworthy people betray him. யார நம்புறாரோ அவங்களும் போட்டு கொடுத்துறாங்க. தாவீது இங்கே தான் ஒளிஞ்சிருக்கிறான். ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් දාවිද්ට විශ්වාස කරන්නේ කවුද විශ්වාස කරන්නේ උමුත් මොනවද කරන්නේ දාවිද්ව පාවා දෙනවා මෙන්න මු මෙහෙ තමයි ඉන්නේ කියලා. இப்ப දැන් இஸ்ரவேலுக்குள்ள இருந்தா சரி வராது. ඊශ්‍රායල් වල හිටියානම් හරියන්නේ නැහැ. 10வது வசனத்தை வாசிப்போம். 1 சாமுவேல் 21. 1 සාමුවෙල් 21 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදේ අපි කියවමු. Now upon deciding that it is futile for me to remain in Israel, David in 1 Samuel chapter 21 verse 10 does this. அன்றைய தினம் தாவீது எழுந்து சவுலுக்கு தப்பியோடி காத்தின் ராஜாவாகிய ஆகீசிடத்தில் போனான். දාවිද් පිටත් වී සවුල්ට බයින් ඒ දවසේ පලා ගොස් ගාත්හි රජ වූ ආකීෂ් වෙතට පැමිණෙනුයේ. And David arose and fled that day for fear of Saul and went to Achish the king of Gath. Achish, the king of Gad, actually was the Abimelech of that country at that time. அந்த காத் புத்திரருடைய ராஜாவாகிய ஆகீஷ் தான் அவர்களுடைய அபிமெலெக். இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு? මේ ගාත් පුත්‍රයන්ගේ ආකීෂ් කියන රජතුමා තමා මේ අර ගීතාවලි 34 සඳහන් කරන්නා වූ අහිමලෙක්. 11வது வசனம். 11 වෙනි පදය. ஆகீசின் ஊழியக்காரர் அவனை பார்த்து, தேசத்து ராஜாவாகிய தாவீது இவன் அல்லவோ? சவுல் கொன்றது 1000, தாவீது கொன்றது 10000 என்று இவனை குறித்தல்லவோ ஆடல் பாடலோட கொண்டாடினார்கள் என்றார்கள். ආකීෂ්ගේ සේවකයෝ ඔහුට කතා කොට මොහු දේශීය රජ වූ දාවිද් නොවේද? සවුල් තෙමේ දහස් ගණන්ද දාවිද් දසදහස් ගණන්ද මැරියයි කියමින් ඔවුන් නැටුම් ඇතිව එකිනෙකාට ගීතිකා කළේ මොහු ගැන නොවේදයි කිව්වෝය. And the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land? Did they not sing one to another of him in dances, saying, Saul had slain his thousands and David his 10,000s? அந்த ராஜாவினுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு தாவீதே அடையாளம் தெரிந்து விட்டது. ඒ රජතුමාගේ සේවකයන්ට දාවිද් කවුද කියන එක අඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. The servants of that king recognized David. They knew that it was this guy on whom prophet Samuel had anointed the anointing of a king. இந்த ஆளுக்கு தான் சாமுவேல் ராஜாவின் அபிஷேகத்தை கொடுத்தார் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்து விட்டது. ඔවුන්ට වැටුණා මේ පුද්ගලයාට තමයි සාමුවෙල්ගේ ආලේපය ලබා දුන්නේ සාමුවෙල් රජ හැටියට ආලේප කරේ කියලා ඔවුන් හොයාගත්තා. இவரை பத்தி தான் பொம்பளைகள் எல்லாம் அந்த பாட்டு பாடுறாளுங்க. මෙයා ගැන තමයි අර කාන්තාව ඔක්කොමලම ගීත ගායනා කරේ. ஓ நீதான் அவனோ? උඹදයා. So you are that guy, yeah? இப்ப தாவீதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. දාවිද්ට තේරුණා மவனே என்னைய போட்டு தள்ளிடுவாங்கோ. තේ දැන් මුම්මාව පාවා දෙන්න යනවා. மறண்டே මරන්න යනවා.
Now David realized, aha, these fellows recognize me, they are going to kill me. I fled Israel to save my life. Is it only for me to be killed by these heathens? இஸ்ரவேலருக்கு தப்பி இங்கே வந்தது இந்த புறஜாதியார் கையிலே கொல்லப்படவா என்று அவர் யோசித்தார். දැන් ඔහු කල්පනා කරනවා ඊශ්‍රායල් වලින් පණ බේරාගෙන මෙහෙට ආවේ මේ අන්‍ය ජාතිකයන්ගෙන් මැරුම් කන්නද? இந்த வார்த்தைகளை தாவீது தன் மனதிலே வைத்துக்கொண்டு காத்தின் ராஜாவாகிய ஆகீசுக்கு மிகவும் பயப்பட்டு දාවිත් ඒ වචන සිතටගෙන ගාත්හි රජු ආකිෂ්ට බොහෝසෙයින් බය වුණේය. And David laid up these words in his heart and was so afraid of Achish, the king of Gath. இப்ப பாருங்க என்னைய දැන් පොඩ්ඩක් මාව බලන්න. பிறகு பைபிளை வாசிப்போம். நீங்க வாசிங்க, நான் வாசிக்கிறேன். They remain standing day. பாவம் ஐயா தாவீது. පව් දාවිද? அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக தன் முகநாடியை வேறுபடுத்தி அவர்களிடத்தில் பித்தம் கொண்டவன் போல காண்பித்து வாசற் கதவுகளிலே கீறிக் கொண்டிருந்து தன் வாயிலிருந்து நுரையை தன் தாடியில் விழப்பண்ணி கொண்டிருந்தான். ඔවුන් ඉදිරියේ ඔහු තමාගේ හැසිරීම වෙනස් කොට පිස්සු වැටුණාක් මෙන් ඔවුන් ළඟදී භය හඟවමින් වාසල් දොර පහුරු ගෑවේ තමාගේ කෙල රැවුල පිට වැටෙන්ටත් ඇරියේය. And he changed his behavior before them and feigned himself mad in their hands and scrabbled on the doors of the gate and let his spittle fall down upon his beard. இவங்கெல்லாம் ஏன் அட்வான்ஸா சிரிக்கிறாங்க தெரியுமா? මේ කට්ටිය අය දන්නවද වැඩිපුර hina වෙන්නේ? நான் அட்வான்ஸ் ඇඩ්වාන්ස් களிம் இனாவென்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க நான் நடிச்சு காட்ட போறேன், அப்படித்தானே? මේ කට්ටිය හිතනවා ඇවිල්ලා දැන් මම රංගපාල පෙන්නන්න යයි. நீங்க சர்ச்சுக்கு பிரசங்க கேட்க வந்தீங்களா படம் பார்க்க வந்தீங்களா? මේ සභාවේ දේශන අහන්න ආවද නැත්නම් චිත්‍රපටි බලන්න? These fellows are laughing in advance, thinking that I'm going to act like a madman. ஏ பாருங்கள், දැන් බලන්න. தாவீது பாவம் ஐயா. දාවිත් පව්. எப்படி ஒரு நல்ல மனிதன் அந்த தாவீது. කොච්චර හොඳ මිනිස්සෙද දාවිත්. இப்போ தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு ஒரே வழி, දැන් තමාව බේර ගන්න තියෙන එකම එක මාර්ගයයි. பைத்தியக்காரன் மாதிரி நடிக்கிறார். පිස්සෙක් වගේ රංගපාන්න ඕනේ. He has to act like an insane guy now. Some of us are really insane, we are acting like sober. நம்ம சில பேர் பைத்தியக்காரங்க, பைத்தியம் இல்லாத மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். සමහරක් අය ඇත්තටම බැලුවොත් එimhe පිස්සු වගේ තමයි ඉන්නේ, පිස්සු නෑ වගේ මේ රංගපාගෙන ඉන්නවා. நல்லா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் பைத்தியக்காரன் மாதிரி நாடகத்துல நடிச்சா பரவாயில்ல, உயிரை காப்பாத்த நடிக்கணும்னா என்ன ஒரு பரிதாப நிலை. හොඳට ඉන්න මිනිහෙක් පිස්සෙක් වගේ රංගපාන එක වෙනයි, හොඳට ඉන්න මිනිහෙක් ජීවිතේ බේර ගන්න රංගපාන්න යනවා කියලා කියන්නේ මොන වගේ තත්වයක්ද? It is one thing for somebody to act like a madman on a stage, but if that man has to act to save his life, what a pathetic situation. எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை. මොන වගේ භයංකාර වූ අවස්ථාවක්. அந்த கீழே வந்துகிட்டு அந்த கதவை பறான்றாரு. දැන් මේම යට ඉඳලා අර දොර පහුරු போய்க்கி தாவீது. ඒකල බොරුවට දාවිත් එහෙම රංගපානවා. பாவம் இல்லையா? පව් නේද? Imagine, I mean, my goodness. You know what? If that happens to us, we will backslide. இந்த நிலைமை நமக்கு வந்தால் பின் வாங்கி போவோம். ஆமா, මේ අවස්ථාව අපිට උදා වුණා නම් අපි නම් පසුබට වෙල යනවා. பைத்தியக்காரன் மாதிரி நடிக்கிறது எவ்வளவு ஒரு வேதனை, உயிரை காப்பாற்ற. පිස්සෙක් වගේ රංගපාන එක මේ ජීවිතේ බේරා ගන්න ඒක කොච්චරම් වේදනාත්මක දෙයක්ද? அப்பொழுது ஆகீஸ் 14வது வசனம், look at verse 14. அப்பொழுது ஆகீஸ் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, இதோ இந்த மனுஷன் பித்தம் கொண்டவன் என்று காண்கிறீர்களே, இவனை நீங்கள் என்னிடத்தில் கொண்டு வந்தது என்ன? எனக்கு முன்பாக பைத்திய சேஷ்டை செய்ய நீங்கள் இவனை கொண்டு வருகிறதுக்கு பைத்தியக்காரர்கள் எனக்கு குறைவாய்க்கிறார்களோ? இவன் எட்மிட்டிலே வரலாமா என்றான். එවිට ආකිෂ් තමාගේ සේවකයන්ට කතා කරනවා, මෙන්න මේ මිනිහා පිස්සෙක් බව උඹට අර පේන්නේ නැද්ද? නුඹලා මාළඟට ගෙනාවේ මක් නිසාද? මා ඉදිරියේ පිස්සු විකාර කරන්න මොහු ගෙනාවේ පිස්සන් මට හිග නිසාද? මොහු ගෙනෙන්න යුතුයදයි කිව්වේ. Then said Achish unto his servants, Lo, ye see the man is mad. Wherefore then have ye brought him to me? Have I need of madmen, that ye have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? என்கிட்ட பைத்தியக்காரன் இல்லைன்னா இன்னொரு பைத்தியக்காரனை இம்போர்ட் பண்ணீங்க நீங்க. මගේ පිස්සු නැහැ කියලා තවත් පිස්සෙක් මෙතන ගෙනා. Did you import a madman as if I don't have mad people here? Get that fellow out of me. கவனிங்க. අවධානය යොමු කරන්න. ஆகீஷ் எப்படி தாவீதை துரத்திருப்பார் யோசிச்சு பாருங்க. කල්පනා කළ බලන්න ආකිෂ් කොයි වගේ විදිහටද දාවිත්ව පන්නලා ඇත්තේ? இப்ப வாசிச்சீங்க தானே? දැන් කියවනේ. அதை விட ஒரு கேவலம் தேவையில்ல இல்லையா? ඒ වගේ පහක් දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. யாரை யார் துரத்துகிறார்?
யாரை யார் துரத்துகிறார்? කවුද කාමද එලවන්නේ? Who is chasing who? கோலியாத் வந்து இஸ்ரவேலரை கேவலப்படுத்தின பொழுது தாவீது என்ன சொன்னார்? ගෝලියත් ඊශ්‍රායල් ජනතාව පහත් කරලා කතා කරනකොට දාවිද් මොනවද කිව්වේ? How did David respond when Goliath came and insulted the people of Israel? How can that uncircumcised dog talk bad about us, the circumcised people? அந்த விருத்த சேதனம் இல்லாத நாய், ඒ අචර්මච්ඡේදිත සුනකයා விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்கு எப்படி அப்படி பேச முடியும்? චර්මච්ඡේදනය කරව වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් වන අපිට කොහොමද ඌ එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්? அதே தாவீதுக்கு இப்போ என்ன நடக்கிறது? ඒ දාවිද්ටම දැන් මොකක්ද උදා වෙන අවස්ථාව? What is happening now to that same David? ஒரு விருத்த சேதனம் இல்லாத ராஜா கேவலப்படுத்தி துரத்துகிறார். අචර්මච්ඡේදිත රජ කෙනෙක් අවමන් කරලා පන්නනවා. An uncircumcised Achish is chasing David away. அந்த நிலைமை நமக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும்? ඒ අවස්ථාව අපිට උදා වුණා නම් කොහොමද තියෙද? How would we feel if that happens to us? If we are humiliated, if we are chased away, நம்மள அப்படி ஒரு புறஜாதியார் கேவலப்படுத்தி விரட்டும் பொழுது, துரத்தும் பொழுது எப்படி உணர்வு வரும்? අන්නේ ජාතින් අපිට අවමන් කරලා අපිට එක එක කතා කියලා අපිව පන්නනකොට අපිට කොහොමද තියෙද? இதை குறித்து ஆண்டவர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாரா என்ற ஒரு ஆதங்கம் வருமா வராதா? මේ පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ තීරණයක් ගන්න නැද්ද මොනවත් කරන්නේ නැද්ද කියලා එක හැඟීමක් එයිද නැද්ද? Wouldn't we feel, hey, why wouldn't God do something about this? ஆனால் නමුත් பைத்தியக்காரன் மாதிரி எச்சிலை நுரை தள்ள அந்த தாடியிலே விட்டு நாற்றம் அடிக்கின்ற நிலையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற தாவீது පිස්සෙක් වගේ රැවුලෙන් කෙල ගලාගෙන පෙන ගලාගෙන හරියට පිස්සු වගේ රඟපාගෙන දුවාගෙන ඉන්න දාවිද් இந்த 34வது சங்கீதத்தை எழுதுகிறார். මේ 34 වෙනි ගීතාවලිය ලියනවා. While he was running away stinking and dirty like a madman, David is writing Psalm 34. இப்போ அந்த துண்டை வாசிக்க. දැන් මේ කොටස කියවන්න. Now look at that prefix. தாவீது அபிமெலேக்குக்கு முன்பாக வேஷம் மாறின போது அவனால் துரத்தி விடப்படுகையில் பாடின சங்கீதம். අබිමලෙක් ඉදිරියේදී දාවිද් තමාගේ ගතිය වෙනස් කර දැක්වීම නිසා පන්නනු ලැබූ පසු සෑදූ දාවිද්ගේ ගීතයකි. Wow. A psalm of David when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away and he departed. The English rendering is correct. When. So this was happening when he was on the run. தமிழிலும் சரியாக இருக்கிறது. துரத்தி விடப்படுகையில் பாடின சங்கீதம். සිංහලෙන් ඒක එච්චර හරි නෑ. ඒ පසු කියලා තියෙනවා නෑ. එහෙම පැනගෙන දුවන ගමන් ලියපු ගීතාවලියක් මේක. இதுல இருந்து ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார் தெரியுமா? මේන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොකක්ද දන්නවද කියලා දෙන්නේ. சில நேரம் நல்ல வெற்றியான ஏதாவது செய்த பிறகு සමහරක් අවස්ථාවලදී ජයග්‍රහණය දෙයක් අපිට උදා වුණාට පසුව அதை கொண்டாடி முடிக்க முன்பு துன்பம் வரலாம். ඒ විජයග්‍රහණය සමරන්න කලින් පීඩාව පැමිණෙන්න පුළුවන්. The lessons that we learn here are immense. One of which is, even before you conclude celebrating a certain victory, turmoil can happen. இப்போ இன்னும் அவரு அந்த வெற்றியை கொண்டாடி முடிக்கவில்லை. තාමත් ඔහු ඒ ජයග්‍රහණය සමරලා හමාර වුණේ නැහැ. சவுல் துரத்துகிறார். සාවුල් පන්නනවා. Even before he finished celebrating the victory over Philistines, Saul was pursuing David. நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அப்படிதான். අපේ ජීවිතෙත් එහෙම තමයි. நீங்க 4 வருஷம் படிச்சு முடிச்சு கிராஜுவேஷனை வாங்கி அதை கொண்டாடி முடிக்கிறதுக்கு பிரச்சனை வரும். ඔබ අවුරුදු 4ක් ඉගෙනගෙන උපාධිය ලබලා ඒක සමරන්න කලින්ම ප්‍රශ්නේ. You study for 4 years and then you graduate, and even before you finish celebrating your graduation, problems may appear. உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஒரு புது வீடு வாங்கி அதை அனுபவிக்க முன்பு பிரச்சனை வரும். ඔබේ ජීවිතේ ඔබ අලුත් නිවසක් අරගෙන ඒක භුක්ති විඳලා එහි ජීවත් වෙන්න කලින්ම ප්‍රශ්නේ. After much struggle you buy your own house, and before you stop celebrating, before you complete celebrating that success, problems will come. You get married, and then before you
conclude your honeymoon, problems will come. நீங்க கல்யாணம் கட்டுவீங்க, honeymoon முடியறதுக்கு முத பிரச்சனை வரும். ඔබ විවාහ වෙලා මදු සමය හමාර වෙන්න කලින් ප්‍රශ්න ඇති වෙයි. நமது வாழ்க்கையிலே අපේ ජීවිතේ நல்லது நடக்கும்போது යහපත සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී அடுத்தடுத்து பிரச்சனைகள் வரும். தாவீதுக்கு வந்தது, ஆகவே ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். එයින් එකින් එක මත ප්‍රශ්න පැමිණෙයි දාවිත්ත පැමිණියා වගේ. When good things happen in our lives, problem after problem may come. So don't lose your heart, because if that happens to David, it can happen to us. தாவீது முதலாவது வசனத்துல என்ன சொல்லுகிறார்? දාවිත් පළවෙනි පදේ කුමක්ද කියන්නේ? 34 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன். සෑම කල්හිම ස්වාමින්ට ප්‍රශංසා කරමි. What does he say in verse 1 of that psalm? I will bless the Lord at all times. All times. Now, for us to say all times, no problem. Because all times for us are tea times. இப்போ நம்ம எக்காலத்திலும் சொல்றது பெரிய பிரச்சனை இல்லை. எக்காலத்திலனா நமக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனை இருக்குது? ඒ කියන්නේ සෑම කල්හිම කියන එක අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෑම කල්හිම අපිට මොන ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ යන්නේ? நமக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனை இருக்குது? தாவீதோட பார்க்கும்போது தாவீதின் பிரச்சனையை கேட்ட பிறகு சொல்லுங்க, அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு யாருக்காவது இருக்கா? මේ දාවිත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට අපිට මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ? දාවිත්ගේ ප්‍රශ්නේ බලනකොට අවිල දාවිත්ට තරම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපි කාට හරි තියෙනවද? Now that you know what David's situation was, is anybody going through such a situation? அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை யாராவது போய்க்கிருக்கீங்களா? அந்த அளவு கஷ்டமானது. ඉතින් මේ වගේ දාවිත් වගේ අමාරුකමක කවුරු හරි ගිහිල්ලා ඉන්නවද? ගිහිල්ලා තිබෙනවද? No, we are not going through such a lot of pain like David. தாவீது மாதிரி அவமானம். දාවිත් වගේ අවමාන සහගත ලෙස எவ்வளவு ஒரு அவமானம் அது. කෙතරම් ලොකු අවමානයක්. Look at the humiliation, the embarrassment, and the fear of life, அந்த உயிருக்கு பயப்படுகிற பயம். ඒ වගේම ජීවිතයේ බේරගන්නේ දඟලන මරණ බයට ජීවිතේ බේරගන්නේ කෙසේද කියලා දඟලන තැකීම. தனிமை, තනිකම. loneliness. We are not experiencing that. நமக்கு அப்படியெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. එවන් වූ අත්දැකීමක් අපිට නැහැ. ஆனால் தாவீது சொல்லுகிறார், නමුත් දාවිත් කියනවා கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன். ස්වාමින් වහන්සේට මම සෑම කල්හිම ප්‍රශංසා කරනවා කියලා. I will thank the Lord all the time. Let's go to our verse and finish quickly. நம்முடைய வசனத்துக்கு போய் முடிப்போம். 22வது வசனம். 22 වෙනි පදයට අපි ගොසින් අපි හමාර කරමු. Verse 22. கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரரின் ஆத்துமாவை மீட்டுக் கொள்ளுகிறார். ස්වාමින් වහන්සේ ස්වකීය මෙහෙකරුවන්ගේ ආත්මය මුදනසේක. The Lord redeemeth the soul of his servants. அவரை நம்புகிற ஒருவன் மேலும் குற்றம் சுமராது. උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන කිසිවෙක් වරදට පත් කරනු නොලබන්නේය. And none of them that trust in him shall be desolate. இந்த வசனத்தை நான் விளக்கப்படுத்தி முடிக்க போகிறேன். මේ වචනේ විග්‍රහ කරලා මම හමාර කරන්න I'm යනවා. going to explain this beautiful verse and conclude the sermon today. It says, அது சொல்லுகிறது, கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரரின் ஆத்துமாவை மீட்டுக் கொள்கிறார். ඒ ප්‍රකාශ වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ ස්වකීය මෙහෙකරුවන්ගේ ආත්මය මුදනසේක. The Lord redeemeth the soul of his servants. கிறிஸ்தவர்களிலே 2 வகை உண்டு. කිතුණුවන් ක්‍රිස්තියානිකාරකමේ ආකාර දෙකක් තිබෙනවා. ஒன்று விசுவாசி, அடுத்தது ஊழியம். එකක් ඇදහිලිවන්තයා අනිත් එක සේවකයා. There are 2 kinds of Christians, believers and disciples, or believers and ministers. Disciples are servants of God. The விசுவாசிகள் சீஷர்கள். ඇදහිලිවන්තයන් ගෝලයන්. அதிலே சீஷர்கள் என்பது ஆண்டவருக்கு ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள். එයින් ගෝලයන් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට කුමක් හෝ සේවකයේ නියලේ ඉන්න පුද්ගලයන්. நீங்கள் யாராய் இருந்தாலும், உங்களுடைய வேலை என்னவாய் இருந்தாலும், உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறதோ இல்லையோ, நீங்கள் கர்த்தருக்காக ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்தே ஆக வேண்டும். ඔබ කෙතරම් කාර්ය බහුල වුණත් ඔබට මොනතරම් වැඩ තිබ්බත් ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෝලෙක්. It doesn't matter how busy you are, you need to do something for God. You need to serve the Lord. And the servants of God have a special care by God. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு தேவனுடைய விசேஷ கிருபை இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයන්ට උන්වහන්සේගේ විශේෂිත වූ අනුග්‍රහයක් තිබෙනවා. இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் என் பிதா அவனை கனப்படுத்துவார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා යමෙක් මට සේවය කරනවා මගේ පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන පුද්ගලයෙක් කියලා. Jesus said, if anyone serves me, my Father shall honor him. And here the Bible says, God redeems his servants. கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரரை மீட்டுக் கொள்ளுகிறார். ඉතින් මේ ස්ථානයේ කියන ස්වාමින් වහන්සේ ස්වකීය සේවකයන්ව මුදනවා කියලා කියනවා. இந்த மீட்டுக் கொள்ளுகிறார் என்ற அந்த சொல்லின் அர்த்தம், මේ මුදනසේක කියනවා ඒ වචනේ අර්ථය செலவழித்த
செலவழித்து மீட்டுக் கொள்வதை குறிக்கும். වියදම් කරලා මුදා ගැනීම පෙන්눔 කරනවා. Redeeming here involves a payment. You can't just redeem something without paying. நீங்கள் ஒரு கிரயத்தை செலுத்தாமல் மீட்டுக் கொள்ள முடியாது. ඔබට මිලක් ගෙවන්න නැතුව කිසිම දෙයක් මුදා ගන්න බෑ. இப்ப நம்ம அடகு வைக்கிறோம். දැන් අපි උගස් කරනවා සමහරක් බහන්න. அந்த அடகு வைத்த பொருளை மீட்டுக் கொள்வதென்றால் பணத்தை வட்டியோடு செலுத்த வேண்டும் அல்லவா? ඒ උගස අපි බේරා ගැනීම සඳහා අපි මුදල් එයට පොලිය සමග තමයි ගෙවිය යුත්තේ. If we pawn something, we need to redeem it by paying the money and the interest thereof. And when God's servants are in trouble, God is willing to spend over and above the value to redeem them. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது, දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන්ට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් පැමිණෙන විට தேவன் அளவுக்கு அதிகமாக செலவழித்து දෙවියන් වහන්සේ ඕනවට වැඩිය වියදම් කරලා அவர்களை மீட்டுக் கொள்ள ஆயத்தமாயிருக்கிறார். ඔවුන්ව මුදා ගැනීමට උන්වහන්සේ සූදානමින් සිටිනවා. நான் 35 வருடங்களாக தேவனுடைய ஊழியக்காரனாக இருக்கிறேன். මම අවුරුදු 35ක් දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෙක් හැටියට සේවය කරනවා. I have been a minister, servant of God for 35 years, and for 35 years he never let me go. He never let me down. 35 வருடங்களாக ஆண்டவர் என்னை ஒரு நாளும் கைவிடவில்லை. මේ අවුරුදු 35 තුල එක දවසක්වත් උන්වහන්සේ මාව අතහැරියේ නැහැ. எவ்வளவோ தவறுகள், எவ்வளவோ பலவீனங்கள், எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் என் பக்கத்திலே இருந்தனதான். කෙතරම් වැරදි, කෙතරම් බෙලහිනකම්, කෙතරම් ප්‍රශ්නද මාගේ පැත්තෙන් තිබුණා තමයි. எத்தனையோ முட்டாள்தனமான காரியங்களை நான் செய்திருக்கிறேன். කෙතරම් මෝඩ තීරණ මම අරගෙන තිබෙනවා. A lot of foolish decisions, wrong decisions, wrong things, sins I have had in my life. But God was always available to cleanse me and to redeem me. ஆண்டவர் எப்பொழுதும் என்னை கழுவி சுத்திகரித்து என்னை காப்பாற்ற ஆயத்தமாயிருந்தார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඕනම අවස්ථාවක මාව පිරිසුදු කරලා මාව පවිත්‍ර කරලා මාව ආරක්ෂා කරන්න උන්වහන්සේ ඕනම අවස්ථාවක බලා සිටියා මා උදෙසා. ஆகவே அன்று தோமாவினுடைய விசுவாசத்தை வளர்த்த இயேசுவானவர் ඒ නිසා එදා තෝමස්ගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ இன்று உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? අද ඔබලාට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? Jesus who increased the faith of Thomas on that day is conveying a message to you. அது என்னவென்றால், ඒ කුමක්ද කිව්වොත් உனக்கு என்ன பலவீனம் வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், නුඹට ඕනම බෙලහීනකමක් තිබෙන්න පුළුවන්. நீ ஆபத்தில் மாட்டிக்கொள்ளும் போதெல்லாம் නුඹ වැරදිවලට අසුවන අවස්ථාවන් වලදී உன்னை காப்பாற்றி, உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தி, உன்னை திருத்தி, உன்னை மீட்டுக் கொள்வதற்கு நான் இருக்கிறேன் என்கிறார். නුඹව බේරගෙන ආරක්ෂා කරලා පිරිසුදු කරලා හදලා ගන්න මම ඕනෑම අවස්ථාවක සිටිනවා. He is saying, I am there for you to cleanse you, to clean you and to redeem you. இதுதான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබලාට කියන්නේ අද. 1000 பிரச்சனை வரட்டும், දහසක් ප්‍රශ්න ආපුදේ தாவீதின் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். දාවිද්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අප සමගයි. It doesn't matter what problems we have, the God of David is with us. அவரை நம்புகிற ஒருவன் மேலும் குற்றம் சுமராது. උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන කිසි කෙනෙක්වත් වරදට පත් කරන්නේ නැහැ. And none of them that trust in him shall be desolate. இந்த நம்புகின்ற அந்த சொல் இருக்கிறதே, මේ විශ්වාස කරන්නව කියන ඒ වගන්තිය තිබෙනවානේ. அது ரெண்டு பக்கம் வேலை செய்கிற ஒன்று. එය දෙයාකාරව ක්‍රියාවට භාජනය වෙනවා. දෙපැත්තකට වැඩ කරන වචනයක්. The word trust here acts in two ways. நான் கர்த்தரை நம்புகிறேன், මම ස්වාමීන් වහන්සේව විශ්වාස කරනවා. I trust in God. ஆனால் அதே நேரம் அவர் என்னை நம்பக்கூடிய விதத்தில் நானும் வாழுகிறேன். නමුත් ඒ අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ මාව විශ්වාස කරන ලෙසට මම ජීවත් වෙනවා. I am also trustworthy unto God. God can trust me. I have to live a life that is trustworthy. நான் எப்படி வாழ வேண்டும்? මම කෙසේද ජීවත් විය යුත්තේ? அவர் என்னை நம்பக்கூடிய விதத்தில் வாழ வேண்டும். උන්වහන්සේ මාව විශ්වාස කරන අන්දමට මා ජීවත් විය යුතුයි. இந்த ரகசியத்தை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். මේ රහස ඔබ අත්පත් කරගන්න. This is a secret. God ended up giving David the entire kingdom and an eternal throne. Wow! ஆண்டவர் தாவீதுக்கு ஒரு அருமையான ராஜ பதவியையும்
දෙවියන් වහන්සේ දාවිට ඉතා මනරම් වූ ඉස්තරම් වූ රාජ දුහුරේකුත් நித்திய சிங்காசனத்தையும் கொடுத்தார். ඒ වගේම සදාකාලික සිංහාසනයකුත් ලබා දුන්නා. இயேசு ஆனவரை යේසුස් වහන්සේ மோசேயின் குமாரன் ஆபிரகாமின் குமாரன் அப்படி சொல்லுகிறார்களா? මෝසෙස්ගේ පුත්‍රයා ආබ්‍රහම්ගේ පුත්‍රයා කියලා ප්‍රකාශ වෙනවද කොහේ හරි? தாவீதின் குமாரன். දාවිද්ගේ පුත්‍රයා කියලා. தாவீதுக்கு எவ்வளவு பெரிய கனம் என்று பாருங்கள். දාවිත්ට කෙතරම් ලොකු ගෞරවයක්ද කියලා බලන්න. Jesus is not called the son of Moses or the son of Abraham. He is called the son of David. What an honor to David. Why? Because David did trust God, but David also was trustworthy for God to be able to trust him. தாவீது ஆண்டவரை நம்பினார். දාවිද්ව දෙවියන් වහන්සේ දාවිද්ව විශ්වාස කරා. தாவீது தேவன் வහන්සේව විශ්වාස කරා. அதுபோல தேவன் நம்பக்கூடிய விதத்தில் தாவீது வாழ்ந்தார். ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන අන්දමට දාවිද් ජීවිතේ ජීවත් වෙනු ලැබුවා. நுரை தள்ளி பைத்தியக்காரனை போல நடிக்க வேண்டி வந்தாலும் இவன் என்னை விடமாட்டான் என்ற அந்த நம்பிக்கை ஆண்டவருக்கு இருந்தது. පෙන හලාගෙන පිස්සෙක් වගේ රඟපාන අවස්ථාවේදීත් මෙයා මගේ නිවත් වෙල යන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය දෙවියන් වහන්සේට තිබ්බා. God trusted David that David will never go away from God even if he was pushed to the ebb of releasing saliva over his mouth and behaving like an insane man. Hey, உங்கள் வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ඔබේ ජීවිතේ මොන ප්‍රශ්නය පැමිණියත් ஆண்டவர் அனுமதித்து தான் வந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුමතය නිසා තමයි පැමිණෙන්නේ. The problems in your lives were permitted by God. Why did he permit? ஏன் ஆண்டவர் அனுமதித்தார்? ඇයි උන්වහන්සේ ඒ දේවල් අනුමත කරන්නේ? பல காரணங்கள் இருக்கலாம். බොහෝ කාරණාවල් තිබෙන්න පුළුවන්. There may be many reasons. ஆனால் அதிலே ஒரு காரணம் என்ன? නමුත් ඒයින් එක කාරණාවක් කුමක්ද? ஆண்டவர் உங்களை நம்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබව විශ්වාස කරනවා. இந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயும் இந்த நபர் என்னை காட்டிக் கொடுக்க மாட்டான், காட்டிக் கொடுக்க மாட்டாள். உண்மையான தேவ பிள்ளையாய், தேவ ஊழியக்காரனாய், ஊழியக்காரியாய் இருப்பாள் என்று. මේ ප්‍රශ්නය තුලත් මේ පුද්ගලයා මාව පාවා දෙන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් ලෙස මට අවංකව විශ්වාසවන්තව සිටී කියන දේ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. One of which is God's trust that you will remain faithful to God. So let us rise up and pray and thank the Lord for this message. உங்களுக்கு எப்படியோ தெரியாது, எனக்கு இந்த வசனம் பேசியது. ඉතින් ඔබට කොහොමද දන්නේ මේ වචනය තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරා. தாவீதின் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். දාවිද්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපත් සමග සිටිනවා. God of David is with us. ஆகவே தாவீதின் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி ஜெபித்து முடிப்போம். யாராவது ரெண்டு பேர் ஜெபிங்க. மைக்க கொண்டாங்க. එම නිසා දාවිද්ගේ දෙවියන් වහන්සේට අපි ස්තුති කරලා අපි ප්‍රශංසා කරමු. කවුරු හරි දෙදෙනෙක් යාඥා කරන්න මේ. Let's have a couple of people pray and close.